तो उपरକୁ କରନ୍ତୁ ଏ ତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ନିଡଲିଂ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ସାର୍ କିଛି ଥରେ ଦି ଥର କରାହେଇଛି ନିଡଲିଂ ନିଡଲିଂ କଲା ପରେ ପେନ୍ ବହୁତ ରିଲିଫ ହଉଛି ମାନେ ବହୁତ ନିଜେ ନୂଆ ଇଏ ହିସାବରେ ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ପ୍ରିଫର ହଉଛି। नमस्कार मुझे डॉक्टर असीम देसाई कायरोप्राक्टर आज आम सहित सत्यजित सार अच्छा सार आम टेनिस एल्बो पेन अच्छे जी होती कटक आम टेनिस एल्बो ट्रिटमेंट करवा होल बॉडी रो एडजस्टमेंट करवा देखा तापर कौन हो सर कौन कले जगह पेन हो ओजन जिन उठे पेन हो ओजन नॉर्मली भी सेमती सोई उठला हाथ कर शोई पड़ती सेमती सर कहि हबने बेसी कंप्यूटर मोबाइल ट्रैवलिंग कौन रोज अपन लेक्चर प्रोफेसर लेखा लेखी व्हाइट बोर्ड ओके ओके पूरा ढिला रखुन सर मत कहबे सर कोड पेन हो एटी हां सर एटे सेट पूरा ढिला रखुन पूरा ढिला ढिला पूरा ढिला रखु सार अपर बैक रू भी हाथ को पेन जाऊँगी रेडिट कर आम नेक को एडजस्टमेंट करवा फास्ट आम बैरियर चेक करवा कौटी सार प्रॉब्लम अच्छे पूरा ढिला रखु रिलैक्स पूरा ढिला रिलैक्स मोड़ बोलिए पूरा ढीला सब कुछ सब बोलिए सर पेन करो तो रिलैक्स पेट वाला सो जाओ तीनों कौन सर हाथ तो डिसाइड कर दियो बस आम सर पूरा ढीला तो उपरକୁ କରନ୍ତୁ ଏ ତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ सर एबे अपन टिके हाथटा ऊपर उठेले शोल्डर भी टिके रिलैक्स लागला ए पेनटा भी केम लागो टिके ठीक अछि बट टिके रिलैक्स लागला रिलैक्स अछि कंटिन्यू सेशन क्वालिटी सर सेटा ठीक हो और टिके आइसिंग करबे जेते मसलटा पूरा टाइट अछि हमर मसल जेतो टाइट है मैं आइसिंग करले कोन मसलटा रिलैक्स होय ठीक अछि और पेन टाइम रे अपन टिके गरम पानी से क देबे और टाइटनेस पे टिके आइसिंग करबे ठीक अछि तो हमें टेनिस एल्बो पे निडलिंग करबे ड्राई निडलिंग कले कोन ना बहुत लोक माने निडल पुरेले केमते ट्रीटमेंट पेन ठीक है समस्त डाउट थाए मोटे एग्जांपल दोछि नॉर्मल गोटे काच अछि काचर जंदे हम टिके गोटे प्रिकल चटकी जाय सेटा काचटा जंदे हम निडल को तो मसल फाइबर रे हमके पुरेबा तो मसलटा खोली जीव धीरे धीरे तो अब ता टेक्निक जंदे खाली पुरे देले खोली जीव ता टेक्निक अछि केते मिनिट रखार अछि कोन अछि तो सेटा हम सेटा जो माने पढी थिबे जो माने जानि थे से माने करबा दरकार हम नै कि समस्त देखि देई कर देले जो तो हमें सार से जो ब्राचियोरेडियलिस मसल जो अच्छी ब्राचियोरेडियलिस मसल को भी रिलीज करेगा बहुत ही सीवियर टाइटनेस अच्छी सार बॉडी रिलैक्स रखुन सर मसल फाइबर बहुत ही टाइट अच्छी जहाँफल कि सार बहुत पेन हो सीवियर पेन हो एल्बो पेन
ଟିକେ ମୁଠା କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଠା କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଠା କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଠା କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କି ଏଇଟା ପେନଫୁଲ ହୁଏ ଯୋଉ ନିଡଲିଂ ଥରେ ବହୁତ ଜଣ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଥରେ ମୁଁ ନିଡଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେ ନିଡଲ କାରଣ ଦୌଡ଼ିଲେଣି ପଳେଇଲେଣି ତ ଆପଣ ସେଟା ପେନ୍ ହଉଛି ନା ନା ନର୍ମାଲ ନା ପେନ୍ ଜଣା ନର୍ମାଲ ଅଛି କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରେ ସେମାନେ ବେଟର ନିଡଲିଂ କଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ସାର୍ କିଛି ଥରେ ଦି ଥର କରାହେଇଛି ନିଡଲିଂ। ନିଡଲିଂ କଲା ପରେ ପେନ୍ ବହୁତ ରିଲିଫ ହଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ନିଜେ ନୂଆ ଇଏ ହିସାବରେ ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ପ୍ରିଫର ହଉଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ବି ହଉଛି ନିଡଲିଂ କୁ ନ ଡରିକି ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟା କରିବେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବହୁତ ଲୋକ ଡାଉଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡରିକି କରନ୍ତିନି। ଆଉ କୋଉଠି ପେନ୍ ହଉଛି? ଟିକେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠି କାଟିବା କହିବି।